Ada gerak. Gila Hasan. Apa gerak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ja'far as-Sadiq rahmatullah alaih la mala a'wadu min al-'aql wa la musibata a'zamu min al-jahl wa la mudhaharata kal musyawarah ala wa inna Allah azza wa jalla yaqul inni jawadun karim la yujawiruni la'im wal lu'mu min al-kufr wal kufri fi an-nar wal judu wal karam min al-iman wal iman fi al-jannah. وقال حذيفة رضي الله عنه رب فاجر في دينه أخرجه في معيشته يدخل الجنة بسماحته. ورأى الأحنف بن قيس رجلا في يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك. وفي معناه قيل أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. وسمى واصل بن عطاء الغزال لأنه كان يجلس إلى الغزالين فإذا رأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئا. وقال أصمعي كتب الحسن بن علي إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم يعتب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما بقي به العرض. وقيل لسفيان بن عيينة ما السخاء قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال. قال وورث أبي 50,000 درهم فبعث بها إلى إخوانه سررا فقال قد كنت أسأل الله تعالى لإخوان الجنة في صلاتي أفأبخل عليهم بالمال. وقال الحسن بذل المجهود في بذل موجود منتهى الجود. وقيل لبعض الحكماء من أحب الناس إليك قال من كثرت أياديه عندي قيل فإن لم يكن قال من كثرت أيادي عنده. وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل أمكنني من نفسي حتى أضع معروف عنده فيده عندي مثل يدي عنده. وقال المهدي لشبيب بن شيبة كيف رأيت الناس في داري وقال يا أمير المؤمنين إن الرجل منهم لا يدخل راجيا ويخرج راضيا. وتمثل متمثل عند عبد الله بن جعفر وقال إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. وقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليبخلان الناس ولكن أمطر المعروف مطر فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا وإن أصاب اللئام كنت له أهلا والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia jika tidak punya harta, hidup dalam keadaan miskin atau fakir, maka halnya hendaknya dia qanaah, menerima seadanya daripada bagian rizki yang Allah bagikan kepadanya dan tidak tamak berharap untuk dikasih sama orang. Dia tutupi kemiskinannya tadi itu adalah yang terbaik bagi orang yang miskin. Jadi jangan nanti melas di hadapan manusia, justru dia nampak senyum, nampak seperti tidak memerlukan bantuan. Yahsabuhumul jahiluna yahsabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Itulah orang yang bagus. Dan dia qanaah, hidup seadanya. Yang ada yaitu sudah, yang ia makan untuk menyambung hidupannya dan ia syukur kepada Allah. Itu yang paling terpenting.
Kalau dia punya harta, maka keadaannya harus dia dermawan. Harus perhatikan orang-orang yang perlu untuk ia santuni. Dan jangan menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil. Karena sesungguhnya dua sifat itu adalah sifat para nabi. Sakha misalnya dermawan, itu sifatnya para anbiya. Dan itu adalah merupakan pokok daripada selamat daripada neraka Allah. Karena itu Nabi SAW menggambarkan begini, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Dermawan itu adalah ibarat pohon yang tumbuh ada di surga. Wa ahsanuha mutadalliyatul ard. Cabang-cabangnya lebat itu pohon, cabang-cabangnya sampai turun ke bumi. Faman akhadha bi ghusnin minha, siapa orang megang daripada salah satu cabang daripada pohon sakha, pohon dermawan tadi itu, gadahu lal ghusni, gadal ghusnul jannah, maka ditarik oleh batangnya sampai masuk ke surga Allah. Artinya pohon itu, artinya dermawan itu, loman itu adalah sifat yang bisa masukkan ke surga. Siapa yang mempunyai sifat loman, maka dia akan masuk surga. Karena itu Nabi menyatakan al-jannatu darul askhia. Sebaliknya, wal bukhlu syajaratun min syajarin nar wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Kekikiran itu adalah ibarat pohon yang tumbuh ada di neraka, kemudian ranting-rantingnya ada di atas dunia. Siapa orang megang salah satu ranting pohon itu, maka ditarik masuk ke neraka Allah. Siapa orang berittisaf, bersifat bukhul, kikir, maka dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan berharap masuk surga kalau ente masih bakhil. Kalau ente masih kikir, jangan berharap masuk surga, karena tempat surga itu bagi orang yang loman. Nah, dikatakan oleh Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa ya yang paling afdal? Maka Nabi menyatakan as-sabru was-samaha, sabar. Kalau enggak punya ya sabar. Kalau diganggu ya sabar. Kemudian loman kalau punya harta yang ngasih, kalau dia misalnya disalahi ya memaafkan tanpa diminta. Tanpa diminta. Orang yang bagus itu kalau dia disalahi tanpa dimintai maaf, dia sudah memaafkan. Orang yang bagus itu kalau punya harta tanpa dimintai dia sudah kasih. Dia justru cari kepada siapa aku akan menyalurkan harta ini. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan khulugani yuhibbuhumullah azza wa jal. Ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khulugani yabghudumullah azza wa jal. Ada dua akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perangai yang dicintai, dua perangai yang dibenci. Fa ammal ladzina yuhibbuhumullah azza wa jal fa husnul khuluq was sakha. Adapun dua perangai yang dicintai oleh Allah yaitu akhlak yang bagus, artinya tawadhu. Kemudian dia tidak ujub, takut kepada Allah, zuhud. Yang kedua adalah as-sakha, loman. Wa ammal ladzina yabghuduhumullah azza wa jalla, yang dibenci oleh Allah, fasu'ul khuluq, yaitu akhlak yang jelek, wal bukhul, dan kikir. Dan kikir. Nah, ini yang penting ini. Dengarkan baik-baik. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba kebaikan, dijadikan orang yang baik, orang yang soleh, tahu ciri-cirinya? Ista'malahu fi qada'i hawaijin nas, maka Allah menjadikan dia orang yang bisa menyelesaikan hajatnya manusia. Ingin tahu orang baik ini? Bukan yang banyak pegang tasbih. Kepingin tahu orang baik, bukan yang serbanya gede. Orang yang baik yang perhatikan hajatnya manusia, diselesaikan, dibantu. Ada orang baik. Kalau enggak peduli, insya Allah dia putar tasbihnya ente 2000 kali, percuma. Ente bukan orang khair ente.
Insya Allah kamu i'tikaf sampai misalnya tepes apa bokongnya ente bukan orang yang baik. Orang yang baik yang peduli kepada hawaijin nas fayaqdiha, dia peduli terhadap hajatnya manusia, dia tuntaskan urusannya. Karena itu sebaik-baik manusia itu bukan yang paling banyak wirid. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat kepada manusia yang lain. 6. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin khulul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka Nabi SAW mengajarkan mujibatul maghfirah. Perkara-perkara yang membuat manusia itu bisa diampuni dosanya. Kenapa? Semenjak ada dosa, dia nggak akan masuk surga masih. Harus tinggalin neraka dulu dibersihkan dosanya. Apa itu mujibatul maghfirah? Inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita meraih ampunan Allah. Karena Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Inti harus berupaya segera meraih maghfirah dari Tuhan kamu dan surga. Harus melalui, kalau sudah dapat maghfirah masuk surga. Banyak dosa masuk surga ya nggak mungkin. Yaitu yang jadi hijabnya kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Meraih maghfirah. Apa di antara mujibatul maghfirah? Pertama, badlat ta'am, yang sering ngasih makan orang. Kasih beras, kasih minyak, kasih gula, kasih mereka. Badlat ta'am, memberikan makan kepada manusia. Wa ifsha as-salam, menyebarkan salam kemana-mana. Jangan nyelonong ente seperti binatang nggak ada akhlaknya, ada orang nggak kasih salam begitu. Badlas salam, menyebarkan salam. Wa husnal kalam, ngomong yang bagus. Udah bakhil nggak kasih salam, ngomong yang nyelekit lagi. Ini apa ini? Ini semuanya adalah hijab yang bisa mencegah manusia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ar-rizqu ila mut'imi ta'am asra'u min as-sikin la dhurbatil ba'ir." Wa inna Allah ta'ala la yubahi bimut'it ta'am al-malaikata alaihimussalam. Rizki kepada orang yang suka membagi makanan itu lebih cepat daripada goresannya pisau ketika menyembelih daripada binatang kurban. Mudah ente. Kalau ente jadi orang sakhi, mudah dapat rezeki. Enteng. Enggak susah payah. Sesungguhnya Allah itu akan membanggakan orang yang sering memberi makan kepada manusia kepada atau di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan oleh Tuhan, Saudara. Kalau kita hamba membanggakan Allah itu satu hal yang wajib. Tapi Allah membanggakan ini hamba di hadapan, bukan hadapan hamba remeh, tapi di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Naam. Hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Inna lillahi ibadan yakhussum bini'am limanafi'il ibad." Ada beberapa hamba Allah diberi nikmat lebih oleh Allah, tapi untuk memberikan manfaat kepada manusia. Faman bakhila bidzikri manafi' 'anil ibad, nagalaha Allah azza wa jalla anhu wa hawwala ila ghairi. Kalau memang dia tidak melaksanakan untuk memberikan manfaat kepada manusia, itu nikmat akan dicabut oleh Allah, dipindahkan kepada orang lain untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Hati. Orang yang bakhil itu calon fakir. Khudh khabarak. Orang yang bakhil, orang yang kikir itu calon fakir. Bukan fakir saja, hakir, dia akan menjadi hina nantinya. Dia akan bisa merasakan atau turunannya akan merasakan sebagaimana orang yang tidak diperhatikan sama dia. Allah itu maha adil.
Karena itu ketika tambah nikmat berarti ente harus memperhatikan orang yang membutuhkan nikmat tadi itu. Salurkan kepada dia. Maka kamu menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Alhasil begitulah yang harus dimengerti oleh manusia. Jangan sampai menjadi orang yang kikir. Kalau Anda disalahi, Anda juga loman berikan maaf. Enggak akan anak maafkan kecuali, waduh, ini berat lagi. Berat lagi. Ya. Begitu juga misalnya punya harta, jangan tunggu diminta. Jangan tunggu orang tadi itu menjatuhkan dirinya di hadapan kamu. Apalagi keluarga. Jangan menjatuhkan dirinya. Ini kakak misalnya, abang misalnya yang memerlukan bantuan, tunggu minta sama adik, jangan. Datangi dia. Datangi dia, kasih dia. Kalau perlu penuhi semua hajatnya dia. Begitu seharusnya. Nah, karena itu Nabi SAW pernah menyatakan gini, innas sakhiya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman itu dekat di sisi Allah. Artinya menjadi orang pilihan Allah. Qarib minan nas, dekat dengan manusia, dicintai manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Kenapa? Akhlak itu yang akan mengantarkan dia ke surga Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal bakhil, orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Siapa mau senang dengan orang yang kikir? Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga Allah. Qaribun minan nar, dekat daripada neraka Allah. Wa jahilun sakhi ahab ilallah min abidin bakhil. Orang yang bodoh tapi dia roman, enggak punya ilmu tapi dia loman, itu masih lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah wirid terus tapi bakhil. Ahsan orang yang bodoh yang ada di pasar, yang ada di jalan tapi suka bantu orang, daripada orang yang banyak wirid, banyak zikir tapi bakhil. Wa adba'udda al-bukhul. Penyakit paling berbahaya adalah kikir. Sulit. Kalau corona di karantina, kasih obat insya Allah sembuh. Tapi kalau bakhil ini, wah sulit ini. Inti bawakan ayat Quran tidak sembuh-sembuh, inti bawakan hadis tidak sembuh-sembuh. Insya Allah Nabi datang minta, dia nggak sembuh-sembuh. Tambah parah Allah bakhil itu. Sampai akhirnya bakhil terhadap dirinya. Sampai untuk biaya hidup aja, gimana mengandalkan orang yang perhatikan dia. Karena itu hati-hati penyakit bakhil. Nggak akan membuat ilah kesengsara kepada orang yang punya penyakit itu. Lawan. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa selamat dari penyakit syuh, penyakit kikirnya, eman kalau bahasa sekarang, eman, ngetokno eman gitu, eman itu orang yang sukses. Semenjak ada penyakit eman, udah ente menjadi teradab dengan diri kamu sendiri. Teradab dengan diri kamu sendiri, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada penyakit itu semuanya. Wallah a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. إن القناعة كنز ليس بالفاني فاغنم هديت وخي عيشها الهاني وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع تعيش حميدا رفيع القدر والشان
ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني، يجمع المال من حل ومن شبه، وليس ينفق في بر وإحسان. شقي بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان. بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان. منور القلب يخشى الله يعبده، ويتقيه بإصرار وإعلان. مؤيد راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحسان. إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم هديتا وخي عيشها الهاني. والحمد لله رب العالمين. Siapa ini yang minta ini? Namanya Fakhrul Wujud. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وكل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر رب وافقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما إن خل أذكياء علماء أحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون انقر بالرضا منك العيون اجعلنا ربنا كل الديون إلا أن تأتينا رسلا واغفر رسول وصلاة الله الله وفى بكتاب في للناس شفاء كرام شرفاء وعلى الصحب مصابح برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائي وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه معين ثم الأحباب رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسنهم دين. لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر بن علي سنة فاطمة الزهراء آخر وعاشر الله سنة الحسن الحسين سنة الحمد العباس وسنة علي زين بن محمد باقي جعفر الصادق موسى الكاظم وابن علي الرضا سيدنا إسماعيل سنة عريدي وإخوانهم سيدنا محمد نجيب عيسى نجيب حجر الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن الأستاذ أعظم في المجمع ساداتنا الأبي علي والبرجمة أخواني ومحمد مولى الدبيلة رحمن السقاف وسيف السكران وابن علي والشاب والنجود بالملاء
والله الأكبر والفخر ويشوف سالم وعليك بن سالم ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عبد الرحمن محمد وعلى يوسف بن عبد الحسني أحمد محمد الحبشي ثم إلى أحمد محمد صاحب الشعب ثم إلى روحي ثم إلى رجود الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ علي بن عبد الله بارش كذي شاد غات عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى الحبيب بن قادر بن أحمد أبو بكر بن محمد الزقاب أولياء التسعة وأولياء البلدة خاصة ثم صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن الزقاب سيد الوالد بن الزقاب وأصولهما وفرعهما ثم إلى الحجة الإسلام حامد محمد الغزالي أولياء الكون جمعنا كان حالة أرواح مما شرق وبركاته وأصلاء من مريم وأن الله سبحانه وتعالى جاهدنا في الدنيا وراغبنا في الآخرة ويرى الدنيا كما راها لعباده الصالحين واجعلها في أيدينا لا في قلوبنا وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أولادنا خصوصا عائشة بنت فخر الوجود بن شيخ بن أبو بكر بن سالم أجعلها إن شاء الله من بنات السلامة ويحفظ من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ورزق لها طول العمر مع كمال الصحة والعافية واجعلها وأولادنا إن شاء الله قرة عين لنا ولسد الكونين وعلى هدي يكون الصالحة ومن السلف الآباء وما نواه الصالحون وما نوى أصحاب الوقت وإمام الزمن في الساعة نويناه وما قصدوا قصدنا وطلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كان أولئك نستغفر صراط الضالين آمين أبوه اسمه فخر الوجود عائشة بنت فخر الوجود آمين Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Maunah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Maunah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Maunah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.